आदमी संघ जिंदाबाद, जिला आदमी संघ जिंदाबाद, जिला राजमिस्त्री संघ जिंदाबाद। धर्मपुर जिला जा जा श्रमिकों भाई एक हो, 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 मजदूर एक हो, स्त्री भाई एक हो, खलासी भाई एक हो, स्त्री भाई एक हो। दुनिया मजदूर नालिया की चलो नहीं साउकर नालिया की चलो हमारा जो मोटरसाइकिल की चलती सीमान को सलाम
কইবো আছে মাত্র আমার লগে লড়বা কাছে বলা পড়া আমার লগে কি ধৈর্য নিয়ে যে আমি লড়বো বলবো আছে মাত্র ধৈর্য নিয়ে আমার তার কাছে এই সরকার হোক কি সরকার হোক এমন জাল আছে এই লোক টোটে